morning. Kembali lagi di vlog saya, di konten saya bersama dengan Pipi, your favorite vlogger. It's so good. So, cerita saya hari ini, saya mau cerita pasal topik bully di sekolah. Tapi before that, saya mau tunjuk something. Saya mau tunjuk something. Saya actually invested in apa benda, crochet, knitting. Saya invested in this thing. Saya buat sendiri, okay? Actually saya mau beli hari tu design, tapi I feel like macam benda saya boleh buat sendiri. Macam why would I waste money? Kita ni hidup sederhana aja. Money is something yang kena work hard untuk cari. Ini kena save money. So macam kita ni bukan orang kaya lah, basically. Itulah apa yang saya mau cakap, kita bukan orang kaya, okay? So hari tu saya nampak cantik dan comel. Plus saya punya headphone ni masih okay. Cuma dia punya apa tu, kupas sudah, atau buka sudah ada part tu lah. Tapi kalau sponge yang the ear padnya sponge saya sudah tukar. But still macam saya still mau protect dia. And then atas ni saya tahu macam mana mau tukar. So macam saya buat inilah, knitwear lah. And then saya fikir macam saya boleh buat sendiri, boleh belajar, boleh jadi new hobby. So why not kan? So this is the comel kan? It was so cute. I really like it. Oh, ada satu benda lucu from my kenalan. Saya send dia gambar macam ni. Like no, kenapa dia pusing? Macam ni. Saya send dia gambar macam ni kan. Lepas tu dia cakap it looks like a bra. Oh my god, I'm scared. Tapi ini belum siap pun. I mean the best siap lah. Tapi saya masih mau tambah ribbon dengan bunga. I'm gonna use ribbon purple sebab I am an army, so purple is my life. Lepas tu saya belum buat skincare saya. So sementara saya buat skincare saya tu, kita bercerita lah. So usually saya guna, sekarang saya try Original. It's quite good. My skin macam ada getting better lah guna Original. And then dia tidak mahal, which is mampu milik punya harga. So it's okay lah. So cerita dia, so apa tadi saya mau cakap? Case bully kan? Saya mau cakap pasal case bully. Berapa case bully saya? I mean bukan saya jadi pembuli, saya yang jadi mangsa. Berapa? 1, 2, 3. Around 3 lah, around 3. Saya cerita yang paling ringan, middle ringan, pas tu kejap. Apalah, saya cerita dari ikut timeline lah. Actually saya sudah buat ni video hari tu, macam get ready with me sambil I meng-story, tapi rupanya saya salah timeline, and then ada yang saya termiss out sebab saya on call dengan my mom semalam. Lepas tu baru dia cerita sama saya the real story how it is. So saya pun macam tu rupanya. So saya salah buat video. So saya macam okay, kena buat balik. So ni kena buat balik lah. So first story, waktu ni time darjah 1. Dulu saya sekolah di Inanam Sabah. Lepas tu from tadika sampai darjah 2 saya di Inanam Sabah. And then ada dua kali saya pernah kena bully time ni. Tapi yang second time tu macam tu je, tapi annoying lah. Lepas tu yang first story ni quite berat, so bear yourself. So yang first story ni
Cuma mau cakap apa? Time itu saya dah aja 1. So saya ada satu classmate budak nih, budak perempuan. Ini memang dia tahu apa masalah dia, but dari yang apa my mom cakap, saya selalu balik rumah. Pas tu saya mengadu lah sama mama saya. Saya bilang, mama, saya punya pemadam hilang lah. Mama, saya punya pensel hilang. Mama, saya itu budak perempuan balik-balik kacau saya. Lepas tu pergi ambil pensel yang tajam tu, pergi cucuk-cucuk belakang saya. Saya cakap begitu sama mama saya lah. Ini dari cerita mama saya lah. Saya tidak ingat yang part ni saya tidak ingat, but my mom yang beritahu. Terus tu my mom cakap lah, my mom bagi solution, macam cakap lah dengan cikgu kan. But bila saya sudah cakap dengan cikgu marah. Tapi budak tidak stop. Bukan setakat tidak stop, dia even tidak mengaku apa yang dia buat. Annoying kan. Lepas tu sudah macam tu, so ni budak dia satu bus sama saya juga. Time balik, time pergi saya tak ingat, tapi time balik tu saya ingat yang dia actually satu bus sama saya juga. Sama bus lah time balik. And then kami ni tinggal di area yang sama. And then paling last pun macam kalau ikut tempat stop kan, dia duluan turun, baru tu driver bus akan jalan, and then baru saya turun. Begitu dia punya turutan hantar orang balik, hantar budak balik lah. So benda ni actually bukan berlaku di kelas je, dia berlaku di dalam bus sekolah juga, bus sekolah waktu saya balik on the way balik rumah. So sudah cakap dengan cikgu, tidak jalan sebab cikgu pun tidak buat cek betul-betul. Lepas tu sudah begitu, di bus sekolah pun kena juga. So my mom said, saya selalu balik akan mengadu sampai satu tahap my mom buat keputusan pergi cakap sama tu driver bus. Dia bilang, anak saya selalu kena kacau. Bolehkah kalau kau macam buat something supaya macam tidak kena kacau ke apa kan, atau bagi tahu parents dia. Tapi kau tahu apa tu auntie tu driver bus cakap sama saya, dia boleh cakap sama saya pula, cakap sama my mom. Dia cakap, budak-budak baik tu dorang main-main saja. Sedangkan di bus tu saya kena teruk tau. So my mom pun macam speechless, dia tak mau cakap apa. Okay, let me tell you lah how was the experience dalam bus. Sebab saya tidak tahu kenapa saya ingat yang dalam bus saja, dalam kelas saya langsung tidak ingat. So dalam bus tu saya selalu duduk depan, tapi depan yang belakang driver. So dia akan ambil kesempatan untuk duduk belakang saya. Once dia duduk belakang saya kan, kau tahu apa dia buat? Dia tendang saya punya kursi belakang. Tempat yang saya menyandar tu lah, dia akan tendang part tu. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kalau macam bus tu dia pusing, like badan kita akan ikut pusing kan. So ni budak pintar, kau tahu. Dia itu bus punya tingkap tu ada besi kan. Kalau kamu perasan lah, kan budak-budak sekarang jangan naik bus sudah. So dia ada besi di tepi tu untuk hadang tu tingkap lah. Then budak ni pintar, dia pergi ambil kepala saya, pas sudah kasih tolak kena tu besi. Time tu so saya kesakitan. Bukan tu je, dalam bus tu dia even boleh tarik-tarik rambut saya for no reason. For your information, saya dari budak dulu jarang bercakap dengan orang. Saya senyap gila mau mampus. Sampai every teacher dalam sesi ambil report card untuk saya kan. And then my mom would come, my dad would come. The only thing that they will say is, I'm too quiet. Ya, I don't know, sekarang ni saya macam ni. Tapi dulu saya memang quiet lah. My mom pun cakap yang saya dari budak
dari kecil memang quiet. So lepas tu, so dia buatlah begitu kan. Dia buat gitu. Ada satu masa tu saya balik lagi macam biasalah, mengadu dengan my mom apa semua. Sebab at that time no one can help you, and at that time you can only cerita. Because I was so macam frustrated, maybe budak lagi kan, belum boleh kontrol pun feelings kau. And then sampai satu tahap tu my mom macam marah lah, macam tiap puas hati lah kan. Sebab sudah bagi tahu cikgu tidak jalan, bagi tahu tu driver bus pun macam tu juga kan. So my mom ajar saya satu benda ni, which is saya pegang sampai sekarang lah. Jangan bagi orang bully kau, pandai defend diri sendiri. Kalau kau sudah try untuk protect anak kau tapi tidak jalan, then suruhlah anak kau balas balik. Sebab my mom suruh saya balas balik. And I did it so badly too. So perfectly bad. So my mom cakap lah sama saya. Dia bilang beginilah, dia bilang kau balaslah balik apa dia buat sama kau. Dia bilang kalau dia buat lagi lah, kalau dia buat lagi kau balas dia balik. Saya ingat lagi part ni. Mama saya bilang kalau dia pukul kau, kau pukul dia balik. Kalau dia cubit kau, kau cubit dia balik. Dia tarik rambut kau, kau tarik rambut dia balik. Dia bilang. Lepas tu dia cakap sama saya lagi, dia cucuk kau, Pak Pensel, dia buat apa aja sama kau, kau balas dia balik lah. Terus tu saya buat. Sebab ada one day ni saya bengang gila. Saya rasa so overwhelmed, saya suka, saya feel uncomfortable about it. So saya buat lah. Basically saya rasa kemungkinan saya balas dia dari di kelas. Sebab saya macam ada tu ingatan sikit-sikit, macam saya ada start balas dia dari kelas. Sebab saya macam ada sengaja kasih jatuh pemadam dia, buang jauh-jauh. Lepas tu dia marah saya, kenapa kau buat begitu? And then saya cakap, kau duluan buat begitu sama saya. Begitulah. Saya macam ada tu memori sikit pasal tu. Lepas tu so yang di bus tu, saya tunggu dia naik dulu. Once dia naik, saya naik. Lepas tu saya duduk belakang dia. Lepas tu sepanjang waktu dalam bus tu, saya tendang dia punya kerusi, tempat dia bersandar, tempat dia duduk tu lah. Lepas tu ni jahat lah, serius jahat. Tapi and then lepas tu saya ambil pensel tajam, cucuk tangan dia. Tuan, lengan dia kah? Tangan dia, lengan kali. Saya di belakang dia. Lepas tu saya tarik rambut dia. Betul, saya tarik rambut dia. Lepas tu ada satu masa tu bas macam pusing macam tu, dan kita pun macam ni. Dan kita pun terikut kan. So saya tolak kepala dia pergi tu besi. Saya buat apa yang dia buat sama saya. Basically saya balas balik lah dengan cara yang jahat. And then apa lagi dia buat lepas tu? Lepas tu time dia mau turun tu, sebab kan dia yang duluan turun dari bus, so saya di belakang. Time dia mau turun tu, saya sengaja macam pergi belakang dia. So before dia turun tu, saya tendang dia dari belakang. Jadi saya tendang back dia lah, yang dia sandang tu lah. But saya tendang sampai dia jatuh. Ya, dia jatuh. Dia betul-betul jatuh dari bus stand tu. Lepas tu dia menangis. Terus tu the driver bus macam marah salah. Kenapa kau buat begitu sama dia? Apa semua. Tapi saya diam je. Saya tiada reply apa-apa. Tapi I remember that very well, and I remember that feelings also very well. Mungkin tu sebab saya ingat part ni, sebab saya ingat feelings yang saya dapat buat macam tu, sebab it's a revenge. And you know what I feel that time? Puas hati gila babi. Time tu saya betul-betul rasa puas hati gila. Sebab kau bayangkan kau hadap benda tu like berapa minggu kau hadap benda tu hari-hari. Tidak cukup di kelas, di bus pun dia mau kacau saya. Saya bukan kacau live kau. Kenapa kau mau cakap? Kenapa kau mau kacau live saya? Pelik sah. Budak-budak time tu. So when I did that, time turun bus tu, the driver bus, dia cakap lah sama my mom. My mom selalu tunggu saya di bus stop. Terus tu dia cakap lah sama my mom kan. Dia bilang, anak kau si jahat toh, jajal loh. Dia bilang, kau tahu kah dia buat beginilah. Dia memang cakap abis lah apa yang saya buat sama tu budak.
Lepas tu, you know what my mom reply? My mom reply kan, dia reply begini. Oh ya kak, budak-budak jabat tu main-main saja. My mom literally reply dia sama macam apa yang dia reply to my mom before. So my mom said muka dia memang berubah terus lah. Terus dia terdiam. So I'm like, I'm actually grateful tau my mom ajar untuk lawan balik. Tapi the second story ni, yang semua story yang sekarang ni, waktu saya darjah 2, which is waktu saya darjah 2 tu saya memang masih di sekolah Inanam tu lah. Yang tadi tu berlaku darjah 1, yang ni berlaku darjah 2. Okay? So waktu saya darjah 2 ni adalah orang, time tu baru masuk rasanya, baru start darjah 2. And then saya ingat ni lelaki, ni budak lelaki, sebab dia Indian tu je. Sebab dia buat hal sama saya, pasal dia Indian. No, I'm not being racist, but saya ingat dia sebab dia Indian tu je. Lepas tu dia bagi tahu saya yang ada macam party, macam opening party. So macam ada potluck lah, mau buat potluck. So saya pun teringin lah mau beli something juga kan, mau bawa something juga untuk for that potluck session. Because macam kau tahu feelings yang takkan kau tidak bawa apa-apa untuk semua orang, mesti kau kena bawa something juga kan. Even though that time I know yang my parents not in a good financial. So saya balik, saya cakap lah sama my mom. Terus tu my mom cakap tidak mau, cause I actually understand that. Time tu saya understand yang memang kami ada masalah financial tentu. But saya paksa. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa saya paksa. Saya bilang saya mau. And I feel bad about it sampai sekarang. Lepas tu saya paksa. Sedangkan mama cakap tidak ada duit, kita ada masalah duit nih sekarang apa semua. Tapi saya still juga paksa. Sampai satu tahap my mom macam fed up, sudah kasih beli saya something, which is botol minuman Evenendo. I remember, I think it's orange, macam orange. So saya bawa pergi sekolah, saya kasih masuk dalam bag. Bag saya dulu besar, bag kelabu besar. Sebab you know sekolah Chinese, I don't know lah about another sekolah rendah lah, tapi sekolah rendah Chinese memang bawa banyak buku every day pergi sekolah. Can we change that at least? Now it's already modern, so can we change that? Dulu berat gila babi, kau tahu. I remember I even pernah bawa bag yang roda tu, and I find it embarrassing, but I have to do it. Faham kah? Sebab berat. Tapi enak saya ini juga lah. Lepas tu saya bawa pergi sekolah. Tapi seingat saya time tu baru masuk belajar kan, so macam buku tu tidak banyak mana lagi. So dia muat di bag. So bag tu saya simpan di belakang. Saya tidak simpan bawah, saya simpan belakang. So saya macam kalau saya menyandar, saya boleh rasa itu botol di belakang, botol minuman di belakang. Ada one time tu saya tidak rasa tu botol minuman. So macam kenapa macam nipis. Lepas tu saya pusing belakang, saya nampak orang ketawa-ketawa. Terus tu macam hati saya ni mengatakan yang ada orang ambil, which is dorang lah, macam salah satu dorang lah, dia tahu lah siapa. Tapi terus tu saya dapat tahu yang tu budak Indian ambil. Saya tanya dia, kau ambil kah? Dia bilang tidak, saya tidak ambil apa semua. Saya bagi balik. Saya bilang kalau kau ambil bagi balik, sebab saya beli tu guna duit parents saya, bukan duit kau, bukan duit saya sendiri juga. Saya bilang. And then ni untuk party. Lepas tu rupanya party tu tidak pun. The potluck thing tidak. Itu semua hanyalah dusta. I mean, itu semua adalah tipu. Literally saya kena tipu kau lah time tu. Lepas tu sudah kena tipu macam tu. Dan saya marah lah. Okay, kalau kamu tipu, kenapa kamu mau tipu saya? I mean, I'm like doing the good things. I'm trying to be good. Why? And then lepas tu dia bagi balik juga lah. So I don't know lah, but for me that kind of thing is not gurauan. You cannot anggap that as gurauan.
I think it's also one kind of bully, tapi bully yang siapa? Bully yang sedikit, yang tidak besar, tapi dia kecil lah. But actually benda tu sampai sekarang saya macam merasa bersalah to my parents lah, sebab paksa. Itulah orang cakap, kalau parents cakap tidak payah, jangan beli, okay? Semua yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Bila saya paksa rupanya saya kena tipu. Babinya perangai. Entahlah, perangai budak-budak dulu macam pelik-pelik. Sampai sekarang pun masih pelik juga actually. Dia tahu saya bukan budak sudah, so third story tadi sudah habis. Seingat saya, lepas itu saya tidak bercakap dengan tu budak, saya tidak berkawan tu budak langsung, okay? Cut off. So kita pergi story ketiga, pasal saya punya case bully juga. Waktu ni saya sudah pindah sekolah. Mau cakap kah? I'm scared. Sebab even yang di Inanam tu pun tu macam satu-satunya sekolah di situ. Lepas tu di tempat baru ini pun, ya Allah tolong saya. Tiapalah. Mental dilema kejap, mau cerita kah tidak? Help me. So saya pindah lah pergi Tuaran darjah 3. I mean, of course lah masuk sekolah Cina kan. You guys know I'm Chinese. Nampak muka pun Chinese, tapi as I said in my video before, saya Chinese celup. Okay, jangan expect lebih dari saya untuk cakap Cina atau Mandarin. No, don't. There's like only one sekolah Cina di situ kan. So pandailah pikir kalau tahu diam-diam aja. So waktu tu gimana mau cakap? Let me think of my words. So saya masih baru, lepas tu masa tu saya masih baru. And adalah satu masa ni macam saya kena pindah tempat duduk dengan someone. Time tu macam satu row meja tu around 3 meja kan, 4 meja begitu. So saya di tengah. Saya ingat sebelah kanan saya ingat perempuan atau lelaki. I'm sorry, my memory is so bad. Okay. Lepas tu sebelah kiri saya ingat lelaki. So lelaki ni yang bully saya. Saya duduk sebelah dia sekejap je. And time tu dalam kelas tengah belajar. I don't know why waktu dalam kelas tengah belajar tu dia saya tidak tahu kenapa, but dia suka cubit saya. Lepas tu dia pukul paha saya kuat, like tap, selalu macam tu. And then saya macam fikir, kenapa saya kena hadap ni benda, like apa masalah dia ni. Begitulah saya fikir tu. So macam I feel uncomfortable lah time tu, like serious uncomfortable sebab hari-hari saya kena hadap benda tu. Saya ingat dah, time tu waktu matematik tu kami akan pindah tempat duduk. Macam ni duduk sini, sebab tu cikgu mau macam tu. Okay, saya ingat dah. So that's how saya boleh duduk dengan dia. So usually saya duduk paling belakang. Tu tempat duduk saya paling belakang. So bila duduk dengan dia tu, so every time subjek matematik saya kena bully macam ni. Cubit, pukul, tarik rambut. Lepas tu macam saya mau fokus matematik pun susah. Sebab I remember that time very well, yang I was really interested in mathematics that time. And then saya tidak dapat fokus belajar, tidak dapat fokus belajar sebab dia keep on pukul. Saya ingat dia ada tarik baju saya lagi. Bila ingat balik macam sial juga ni lelaki. Lepas tu, that is also the first time I stand up for myself without telling my mom. Seingat saya tidak mengadu pasal ni dekat my mom, but what I did, I stand up for myself. Waktu dia pukul apa semua, saya rasa dia selesa, saya rasa macam bengang juga lah sebab almost everyday dia buat begitu. Bukan almost, memang everyday. Bila saya sudah sampai limit saya, sebab saya sudah cakap dengan dia like stop, jangan buat begini, saya bilang. Saya cakap like sakit, saya bilang. Bila saya sudah buat begitu, pun dia tidak mau dengar. So I decided to berdiri. Time cikgu tengah mengajar tu, saya berdiri angkat tangan. Terus cakap, teacher, saya ada masalah, saya bilang.
Terus teacher tanya lah saya masalah apa. Terus saya cakap lah, budak sebelah saya ni balik-balik pukul saya, balik-balik cubit-cubit saya. Berapa hari sudah begini? Saya bilang, saya tidak selesa, saya cakap begitu. Lepas tu, dia kena marah lah. Basically dia kena marah. Tapi, you guys think is that easy? No. So, lepas tu dia buat juga, he still do it. Even after dia kena marah cikgu pun, he still do it. So, there's one time I decided to personal dengan cikgu. Saya tunggu semua orang sudah keluar. Baru tu saya pergi personal sama tu cikgu. Saya bilang, teacher saya rasa tidak selesa sebab even teacher sudah marah dia pun dia still buat juga. So after that, oh ya kak, teacher macam terkejut lah. And then after that, saya tidak duduk dekat dia sudah. And then somehow dia macam ada kena panggil pergi bilik guru. I remember that very well. And then after that, saya kena kacau sudah. Ya, after that saya kena kacau dah oleh dia. And then saya pun bercakap dengan dia. Tapi, you know what's good here? Thanks to him yang saya berani stand up for myself. I think that's the first time saya stand up for myself tanpa mengadu dengan my mom, tanpa minta tolong my mom, tanpa minta nasihat. Tanpa. Ini pun, lepas semua tu berlaku settle, baru saya cerita my mom. Paksa-paksa kena bully, tolonglah. Tolong stop it. Sebab macam baru-baru ni banyak case pasal bully kan, so saya just share lah apa yang saya pernah kena bully. It was bad actually, tapi itulah. I think kids need to know how to protect themselves, how to defend themselves. Sometimes cikgu is not the answer. Also, revenge pun is not the answer juga. Tapi from my experience, sudah cakap dengan cikgu pun tidak boleh buat apa-apa. And then dipaksa lah balas balik. Tapi tu macam waktu budak-budak lah. Sekarang tidak lah, saya tidak buat gitu. I mean, udah besaran, pandai-pandai pikir. Suatu jadi cerita saya hari ini. So, I will update again kalau I decided to share the story yang waktu high school. Bye-bye. That's all from PP, your favorite vlogger. Krisha. Bye-bye. See you next time in my video.